अहबाब से गुजारिश है कि ये एक सफ़ में दो दो सफ़े बना लें, रश ज़्यादा है, ताकि लोग जो है वो मुकम्मल तरीके से अंदर जो है वो जनाजे में शरीक हो सके। अपनी जेबों की हिफाजत कीजिए। ऐसे मौक़े पर भी बाज़ लोग अल्लाह से खौफ नहीं खाते, इसलिए अपने जेबों का ख्याल कीजिए। एक सफ़ में दो दो सफ़े बनाइए। कारी उसामा शौकत साहब की तरफ से ये गुजारिश है कि किसी का भी हाजी शौकत साहब के साथ लेन देन का कोई मामला है तो वो उसमें आज से बरी ज़िम्मा है। आप फरागत के बाद कारी उसामा साहब से रब्ता करके लेन देन के मामलात कर सकते हैं। जिसने लेना है वो ले और जिसने देना है वो दे। बाहर काफ़ी जगह है तो बाहर लोग सफ़े बना लें। ऊपर वाला हॉल भी खाली है तो साथियों से गुजारिश है कि ऊपर वाले हॉल में तशरीफ़ ले जाएं। बस यहाँ तक। एक मिनट, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं ना। ठीक, सफ़े दुरुस्त फरमा लें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. बराए मेहरबानी अपने जेबों का ख्याल रखें, अपने मोबाइल्स अपने पर्स का ख्याल रखिएगा।